Mali Islame jamana ye Parafina bela Mali de tomona ijira ka Mali kunyumando Anga Mali ye kalan jamana ye Aunga Mali Islame jamana ye Parafina bela Mali de tomona ijira ka Mali kunyumando Anga Mali ye kalan jamana ye Aunga Mali Islame jamana ye Parafina bela Mali de tomona ijira ka Mali kunyumando Nibedina nyini nibedina deme ba nyumande nyini Mali basegere Nibedina nyini nibedina kanu ba nyumande nyini Mali basegere Nibedina nyini nibedina kele chefari unde nyini Mali basegere Nibedina nyini nibedina dugu koroba de nyini Mali basegere Alina danna kele de mamali mori donye kele kela nyumanya Anga Mali kalan jamana ye Aunga Mali Islame jamana ye Parafina bela Mali de tomona ijira ka Mali kunyumando Anga Mali ye kalan jamana ye Aunga Mali Islame jamana ye Parafina bela Mali de tomona ijira ka Mali kunyumando Anga Mali ye kalan jamana ye Aunga Mali Islame jamana ye Parafina bela Mali de tomona ijira ka Mali kunyumando Nibedina nyini nibedina deme ba nyumaunde nyini Mali basegere Nibedina nyini alakira kanu ba nyumaunde nyini Mali basegere Nibedina nyini nibedina kele chefari unde nyini Mali basegere Nibedina nyini nibedina dugu koroba de nyini Mali basegere Alina danna tumbutuma kangu musa ye kele chefari nye Anga Mali kalan jamana ye Aunga Mali Islame jamana ye Parafina bela Mali de tomona ijira ka Mali kunyumando Maliba anga maliba Maliba anga Maliba Ijira ye aun kanu femba ye Maliba anga Maliba Alhamdulillahi Rabbil Alamin Amda ala barkada alami ni wati jira ana Foli ani tanu kanyeshi lameba chema ani amsoma bela jelema ni wati na au fen sogole do kuna fonina jamana kono ani akoka biye juma ye biye la harmadonye bato don krengerlendo alsameu bolo do jabi dondo ma caman be alsameu la munu dangani yambeni alaka hineni yafaye kabi suro olu be dama kasila alala ambe dugaw ke alaka jurumu yafa min bana ala cew bana ala di ce ga min be ani amanyon ce oye adama koye alaka kuma kando alere ye tonyoni haram ya ayre kan ayre dama kana nyon tonyo ya rabbi alaka duskun mandi anklingen na bela jelema alsameya alaka ademe alsameya demembaw ya rabbi alaku deme nin duwawin goni ye dala kumawe nonde jiendani biche alaka demembe alsameya ni ademembaw ya rabbi alaka tnye deme ka tnye ke ka sansoro jien konnala alsameya ye tnye de anwere munu ko anye islameye ya rabbi alaka anson hakli mana alaka ange islame hakikawe alaka islameya ye kewalew inafo abe nengun sanfɛ cogo min alaka ye duskuna islameya ani kewale la islameya o de ɲɔgɔn tɛ an b'o de wele ko islameya hakika alaka an bɛɛ lajɛlen kɛ limaniya jɔnw ye ya rabbi alaka hamina ko bɛɛ lajɛlen dilan n'a y'a sɔrɔ an hamina ko tɛ maa wɛrɛ mago sali ye ɲɛnamaya in bɛ o cogo fana na nin bɛɛ ye mun ye limaniya danya silamɛw de bɛ ɲɔgɔn mago sala silamɛw de bɛ ɲɔgɔn ka jagow tiɲɛni na ani ɲɔgɔn ka nafolo tiɲɛ na silamɛw de bɛ ɲɔgɔn kɔrɔfɔjogow ni nkalontigɛbaw la ka da ɲɔgɔn na o ye waliya min ni hadamaden jango hɔrɔn maa min yɛrɛ fana ko ye silamɛ ye kan k'i kɔlɔsi o la kosɛbɛ an balimaw a bisimila kunnafoni kɛnɛ kan Maliba anga Maliba Ijira ye
kanu fembaye malibanga maliba لبيك فأنت المعتمد Fenymani ba yere fere agence Al-Madina awulila delikula hiji ani imura labenchugo nyuma odebe ani to bonywana au ba fe katami hiji lawa au ba fe katasili ankutigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aleka misri sanuma inkonowa au ba fe kakaba munumunu lafia ani anyedon konanawa au ba fe katamina Muzdalifa Jamirat ani unanywana wera ulawa ayo ko belejele to agence Al-Madina mo agence Al-Madina alebi soni sigi fe minga sanwosa hiji nyadomba uka dofara uluka nyedonka mamunu nya keba ye ulu fanaka seka famya lisoro agence Al-Madina nyina ka be hiji de tata hakemo ukeme ka labe belejele tike wasa o ka seka lafia hiji ka yoro kilingile belejele la Al-Madina saka naka wati belejele la abi kuna funi jonjo di auma au ka seka hiji famu wani au sera ke yoro la au ka seka lafia ka uka duga uke akanake diku korona la Al-Madina ukoku be dugawo ke mali hiji de belajile ye mali silame belajile ala ka se ani ka do amusaka noya am belajile ka sikata silame ya jose duruna bara uke ni uyi ka do hiji Al-Madina ayaw haklito samba flani tani wolonvla hiji wati sera wili kuma do kausani isengadi ye ma hakemi ni ulu kankata ulu damadonedo ni aube feka Al-Madina soro aye nege juruta kachi 20 23 22 06 76 44 42 11 66 85 99 92 Al-Madina wati bela jele kake au sago ani au dongoy لبيك إلهي يا سند Jamana ye aunga mali Islam jamana ye parafina bela mali de tomona hijra kamali konyumandon anga mali kala jamana ye aunga mali Islam jamana ye parafina bela mali de tomona hijra kamali konyumandon anga mali ye kala jamana ye aunga mali Islam jamana ye parafina bela mali de Ambalma waka bidong baru kunafoni fambao uluflani kunafoni la sestewon ye ajira ka fo chake blomi sigira senga anga jamana konna la kunafoni siraw kolosili kamani o willa ko haute autorité de la communication la AK jamana nyama aye ajira ka fo akademe ani jogorma tonton be ninje klunyi ukabara siraka kunafon la sestewon ye nye folikola Ambalma kunafonu ye ayira ka fo décentralisation ani sigida u kayirwa no e développement local e Mali kono ayira ka fo baraba sabatira akonna la nyeta ere sorola akola bara imbesena ni paranye hakemiye o paranye o be atola do de bika faraka yasa bara imseka ke wasai tomi kunafonu yenye folikola jamana kungango kibariya ula politiki keneka jamana constitution yelemaniko manga mununi ulubesena jamana tigi Ibrahim Boubacar Keita aye jamana diun lameni bara sigi singa institution nyama ani katase politiki ton ni notaire ni avocat ma o kofe jekulu min sigira singa ni o willa ko plateforme ante dokun nata président Ibrahim Boubacar Keita akanga u bismillah u ka sigi kanyon famia olu era ye hakina do sigi singa a jekulu konoma no ye plateforme ante o de ka fo jamana tigi nyani ni kalo inkletan ani duru chena masariya in labo olu na fere sigi singa ka jamana sigi asi sabara kono ka muruti fangama ube miwele ko désobéissance civile alaja kene kanga mautumbe uye ansama sheria mununa bilase insha Allah ambalma ukase kunafoni waraw ma dongbaru famba fle kunafoni waraw na faraka min la benana bilase adinga fe Abdul Nyang ka fara kunafoni jamaklu belajileka negew kuna Badra Ali Sidibe ka korfon numboyan ka aw la soro aw ma ke fanfa demba yaw kni jawkero ani chakero la
bolifɛnw kɔnɔna la atwalataw ani foroba bolifɛnw kariw taxiw sotramaw durunu ka taa se an ka bɛnnu ma maa t'i bɔ yɔrɔ la ka yɔrɔ sɔrɔ ni bolifɛn t'i bolo ni aw ka dɛmɛ tɛ maaw ni n'u bolofɛnw ala ta kɔfɛ a kalifa bɛ aw la a ka jantu la maliden minnu bɛ an lamɛn ka daminɛ ka i fɔ mɔpti mara kɔnɔ an baaraɲɔgɔn kumasow sanfɛ an ka foli bi lase a kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma diɲɛ seleke naani kɔnɔ amerika azi osɛni erɔp ani farafinna fantow bɛɛ lajɛlen fɛ maliden sigi bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ninnu bɛ an sɔrɔ diɲɛ yɛrɛ kunnafoni boli sirabaw kan ni o dɔ ye whatsapp ani telegram ye groupe danbe ɲɛta wagadu ani ka taa se les amis de abdulniang la révolution citoyenne facebook ani youtube kan an ka foli bi lase lamɛnbaaw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma ye an baden cɛman ani a musoman do kibaru de bɛ fɛzɛle filɛ aw ye foyi tɛ aw ma ka aw bisimila k'aw kulomajɔ kunnafoni ani a dalilu tiɲɛ ani ala ɲɛ siranya kan an balimaw a bisimila Libedina nyini Allah kira kanu banyumaunde nyini Maliba segere Alhamdulillahi Rabbil Alamin ambe ala barkada lahala ni wati bela jelida hine masa ni yafa masa karabali masa ni nyenamaya masa mi magote foila yasab sega balu yasab sega ye nga fɛ bɛɛ lajɛlen sirin bɛ a la yaasa i bɛ se ka ɲɛnɛmaya sɔrɔ sunɔgɔ yɛrɛ tɛ masa min minɛ jango ka sunɔgɔ o de ye ala ye an b'o de dɔn masa ye kunu ani bi ka fara sini kan adamaden mana kafa ka yaada cogo cogo i ka dɔn k'a fɔ i tɛ dɔwɛrɛ ye ji toniko kelen kwaji la ni ye o dɔn i bɛ yɛrɛ dɔn o kama ala in de ye a ka kodɔn kɔnɔ a ka gundo kɔnɔ gundo min bɛ a yɛrɛ kelen bolo o kama kuranɛ yɛrɛ kalanbaw ko alimul ghaibi gundo dɔnba ala de bɛ den to kɔnɔbara la k'a dɔn nin den ye cɛ ye muso don a bɛna kɛ karisa ye a bɛna kɛ karisa ye o latigɛ bi ala de bolo o se tɛ jɔn ye o kama amadu an patiba ko kow bɛɛ sirilen don dakan na dakanko kuma o ye tiɲɛ ye dɛrɛ ala sɔnna fɛn min ma ni banu ma i bɛ waleya fɛn o fɛn kɛ ka o baara lasegi kɔ o de b'a teliya bamananw ko ten n'a ma k'i ɲɛna a bɛ k'i kɔ Jibril Tamsirnian bɛ an hakili jigin o la Sunjata Keyita ka masala la Mande yɛrɛ maakɔrɔba maa min ni jamana in bɛɛ bi waso ni a ye diɲɛ yɛrɛ constitution fɔlɔ sigira sen kan maa min fɛ masa Sunjata a ka ɲɛnamaya daminɛna cogo min a bɛ walanda bɔ maa min yɛrɛ tun tɛ taama ka bɔ o fofoli la lagosiw bɛɛ kɔfɛ ka wuli k'a jɔ ka tila ka kɛ masa ye i n'a fɔ ala tun ye a latigɛ cogo min mande jeliw kulela ko sige Sunjata tamana o den min na bangena kabila kɔnɔ kabila in tun tɛ kabilaba ye nka bi na l'empire du Mali a bɛ kalan université baw la ala sababu Sunjata Keyita sababu nin bɛ malidenya halalaya de kofɔ den dɔw bɛ u bɛ bange kabila fitinin dɔw kɔnɔ kabila minnu lakodɔnnen tɛ gɛlɛya ni fandanya ni a ta bɛɛ u ka cɛsiri o sababu la kabila bɛ lakodɔn u bɛ jamana min na u bɛ lakodɔn ala ka kabilaw sɔn o den sugu la den dɔw fana bɛ yen u bɛ bange kabila tɔgɔtigi kɔnɔ hɔrɔnya ni danbe bɛ yen ani diinɛ bɛ yen u bɛ kabila nagasi u bɛ kabila lagosi ka da u ka kɛwale kan ala kan kisi o den sugu ma lajarabili don nka bamananw ko ten fana n'i wolola sa la i b'a siri i cɛ la Sunjata dakan o de tun ye nin ye
ala ka masaya kɔnɔna la. Masa Yusuf kuranɛ bɛ yira na cogo min, o cogoya kelen tun don. Ka kɔniya a balimaw fɛ, ka fili kɔlɔn kɔnɔ, ka taa feere ka kɛ jɔn ye, ka galonda la ka don kaso la k'a benna masakɛ muso kan, ka jɛya, ka labɔ, ka kɛ masa ye maa minnu tun ye a kɔniya ka tila k'u siri a la. Jabbar. Segu Jalu b'a fɔ ɲɛna Ngolo Jara ka tariku bɛ o cogo kelen na. Ni maa tun bɛ maa dakan bali ɲanguma ninnu bɛɛ tora janfan dingɛ kɔnɔna la. An ka limaniya Ala la. Ngolo Jara ale ka tariku a kɛra o cogo kelen ye ka feere ka kɛ jɔn ye. Masakɛ yɛrɛ ka a kɔrɔbɔ ko caman na ka ɲini ka dankari a ni na. Min tun latigɛra Ala ye o waleya. O kama min bɛ taliki Amadu Ampate Bala a y'a jira ka fɔ kodɔn kumaw la. Ni bolila i da ka ɲɛ k'i bɛ taa dugu la. I bɛ taa dugu min na i b'a sɔrɔ a y'i kɔn ye ka so ta i n'a fila bɛ si yɔrɔ min. Ala k'an bɛɛ lajɛlen sɔn hakili ɲuman na. An balimaw kunnafoni an bolo ɲɛ fɔlɔw bɛɛ tali kɛ waleya dɔw la kɛra a bi kalo damadɔ bɔ bi. O ye Bamako yɛrɛ tribunal. Ni ma fili commune 5 tribunal a yira ka fɔ ko a dafrila n'o ye ka kokow be. So min bena o kɔnɔna la kiiri tigilamaw ye nɔgɔnni daminɛ a so jɔbagaw ni a contrôle kɛbagaw. U ye gɛlɛya se u kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma. A caman tun minɛna u tun bɛ bolo la. O hukumu kɔnɔna la bilaliw olu kɛra. Nga maaw bɛ u yɛrɛ ɲininka ko caman na an ka jamana in kumaw do. I b'a sɔrɔ ko fitinin bɛ kɛ ɲɛna n'i bɔra a lakalitɔ yɛrɛ kalama a bɛ kɛ ɲɛna ko diɲɛ wulila. O kama maa dɔnnenba dɔw olu tun bɛ a la i n'a fɔ Tamba Dukure maa dɔw maa min n'a dɔn bɛ jamana in kɔnɔ kosɛbɛ min ye ko u basigilen kɔfɛ Badra Ali Siribe radio Danbe la yan a ka ɲininkali sera a ma kuma ka ɲi a tigi da. Ɲɛfɔli min sɔrɔla a fɛ ni kungongo kibaruya in na a ye to an kan kulomajɔ a ka lasew la. Ne tɔgɔ de Tamba Dukure. Ne de entreprise GDF ɲɛmaa ye min bɛ construction kɛ. Tamba an b'a fɛ ka dɔn gɛrɛgɛrɛ min sɔrɔ i bɛ se ka dɔ ɲɛfɔ an ɲɛna. D'accord, donc n b'aw fɔ aw journaliste minnu n'aw sɔnna ka déplacer ka bɔ a ka baarakɛyɔrɔw la k'a ka baaraw bila ka na jamana ko dɔn k'a fɔ k'aw bɛna ko ɲɛɲini ko minnu n'a y'a mɛn dugu kɔnɔ ani ko minnu n'a y'a mɛn tumutukaw ni n balimaw wulila ka jɔ a ko la donc aw yɛrɛ nana k'a bɛna ɲɛɲini donc mais a man di n ye ka don détail ba la parce que diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ latigɛw de ni Ala ye fɛn min latigɛ o bɛ sɔrɔ sinon a ka ca la fɛn fɛn ye tɔgɔ mɛn o man tɔgɔ mɛn ni juguman kɛ o man tɔgɔ mɛn ni kalibantiya ye o man tɔgɔ mɛn ni k'a fɔ n ye mɔgɔ ye min bɛ sɔn ka ko kɛ a faso la min bɛ faso kuma suli mais Ala ka ko fɛn fɛn n'a y'i sɔrɔ i b'a da Ala kan k'a fɔ Ala ka latigɛw dɔn donc u ye marché dɔ de di yan marché appel d'offre ouvert de don Ala y'a kɛ appel d'offre in n poursuit la avant ça ne baara dɔw kɛ u yɛrɛ fɛ yen parce que n avant k'a ka so ma u ye marché dɔ di yan n'o ye yɔrɔ 3 ko réhabilité n'o ye Bamako maison d'arrêt ba yɛrɛ ani Jɛnɛ ani Gundam donc o marché 3 u y'a di yan yan'u k'a di yan yɛrɛ Gundam ta kun ka gɛlɛn kosɛbɛ parce que bɛɛ bɛ nɔ dɔn gɛlɛya min bɛ yen donc o kɔnɔna na u ma mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min bɛ se ka taa o baara in kɛ parce que a kun bɛ yɔrɔ min na yɔrɔ kura de don i kan ka forage sen ka se ka baara in fana kɛ ka clôture kɛ ka so jɔ a kɔnɔ donc a baara kun ka gɛlɛn kosɛbɛ mais Ala y'a kɛ o y'a kalifa ma bon comme an fana entreprise ye
a ka kan ni kow dir'i ma pour que yɔrɔ la i ni minnu tɛ ɲɔgɔn dɔn hali ni i b'a dɔn gɛlɛya b'a la i b'a kɛ nata dɔ kosɔn pour que delina ka don aw ni ɲɔgɔn cɛ. Donc o kama an ye o marché in kɛ vraiment an y'a kɛ ka ɲɛ kosɛbɛ. Bamakɔ ta u ye début ni baara minnu d'an ma an ye baara in kɛ ka fɛn k'a la fɛn min yɛrɛ t'an ka début la an ye dɔ fara baara kan pour que an ka baara ka ɲɛ an ka tɔgɔdiya sɔrɔ. O kɔfɛ gundam fana ta kɛra ten an y'a baara bɛɛ kɛ k'a ban an yɛrɛ kelen k'a kɛ k'a ban k'a sɔrɔ bureau de contrôle tɛ yen parce que a yɔrɔ la bɛɛ b'a dɔn gɛlɛya min b'a la. Donc n'a sɔrɔ an ye jugumankɛla ye n'a sɔrɔ an ye mɔgɔ ye n'an tɛ baara ɲuman kɛ an kan ka kɛ o yɔrɔ la parce que mɔgɔ tɛ yɔrɔ min na bureau de contrôle tɛ yen ka baara di entreprise ma i ka baara kɛ k'a ban ni danaya tɛ o tɛ kɛ. Donc an y'a baara kɛ k'a ban même gardien min bɛ yen a ka ca ni san kelen ni ko ye a gardien CDFO anw de bɛ k'a sara kalo kalo anw de b'a wari ban ko ka gardien sara o bɛ ye faso kanu de ye sinon o t'an ma diyagoya ye. Donc au kɔnɔna de la danaya nana an n'u cɛ u ye appel d'offre dɔ lancer n'o ye yɔrɔ 3 ye appel d'offre ye an poursuivra la ala y'a don an garisɛgɛ la. Donc an ye baara in daminɛ k'a kɛ mais baara fɛn fɛn sariya dɔw de b'a la mɔgɔ kan ka taa ni o sariya ninnu ye o ye tiɲɛ mais bɛɛ bɛ Mali baara cogoya dɔn n'o ye entreprise ni bureau de contrôle ni architecture ye. A ka ca la chaque fois i b'a sɔrɔ erreur misɛnninw bɛ baara kɔnɔna na o erreur ninnu a b'a essayer k'olu corriger baara kɔnɔna na. A ka gɛlɛn n'u bɛ plan d'i ma bi k'i ka plan exécuter ni yɛrɛ tɛ yɔrɔw y'a la k'a fɔ yɔrɔ ninnu kɛcogoya ni baara yɛrɛ taabolo tɛ ɲɔgɔn ta. A caman bɛ yen an yɛrɛ b'a lajɛ a bɛ ɲɛ cogoya min na an b'o falen k'a la bɛɛ b'o kalama. Donc an y'o caman fana k'a la mais ni ala ka latigɛ bɛ kɛ min na a bɛ k'a la. Samburu kelen n'o ye a tɔgɔ ye salle d'audience kelen de fondirela ka sababuya kɛ a plan yɔrɔ dɔw bɛ yen olu ma respecté ka d'a kan o tun tɛ plan yɛrɛ kɔnɔna na. Donc o de kɛra sababu ye ka gɛlɛya don o yɔrɔ la. Bon o kelen fana bon ne yɛrɛ fɛ n'o kɛra an bɛ baara yɛrɛ la ne kɔni fɛ a ka kan u kan ka ala na pour que o yɔrɔ minnu man ɲa la an ka se k'olu dilan ka continuer baara fɛ parce que mɔgɔ min an b'a fɔ ni gɛlɛya ma deli ka mɔgɔ min sɔrɔ a ka diɲɛlatigɛ la fiyewu ni siɲɛ kelen tɛ hali ji min i b'a min don dɔ la ji in b'i sara ni fɛn ye mɔgɔ sɔrɔ a b'a tigi lajɛ dɛ a yɛrɛ kɛcogoya a n'a qualité ani a bɛ cogoya min na faso yɛrɛ kɔnɔ a b'a dɔn ni mɔgɔ min don ni mɔgɔ danaya mɔgɔ don ou bien a y'a kɛ nata de kama ou bien a y'a kɛ tiɲɛni de kama a b'o dɔn a kan ka ni min ye o la a bɛ taa n'o sira ye mais vraiment u m'a ko ye o ko in kɛlen dɔrɔn u ye n wele ka na minɛ u ma ɲininka yɛrɛ yɔrɔ binna mɔgɔ ma sala mɔgɔ ma bana u ma ɲininka u ma foyi kɛ u sina ka mɛlɛti kɛ n na ka taa n bila polisi la tile 3 tile 4 ka mɛlɛti kɛ n bolo la ka taa n datugu n datugulen n fana ma sɔn ka a fɔ mɔgɔ ye n ko nin ye ala latigɛ de ye parce que ne tama bi cogoya min na jamana in na k'a fɔ ko ne ye baarabaw kɛ a ma se n k'o fɔ mɔgɔ ma i yɛrɛ da a ka ɲi mɔgɔ wɛrɛ de da u y'o réalité minnu yira n na o bonya ye n fa mais ni ko ye i sɔrɔ surtout n ye fɛn minnu kɛ jamana in na ka tɛmɛ k'a fɔ jamana kelen olu ma sɔn ka dɛmɛ dɔn ma n y'o gɛlɛyaba minnu sɔrɔ ka tɛmɛ u ma gɛlɛya foyi de dɔn ma u ma dɛmɛ foyi de dɔn ma n bɛ ka n débrouiller ka n dahirimɛ ɲini cogoya min na ni ala ye gɛlɛya lase n ma o kɔnɔna na a ka kan u kan k'o ɲɛɲini k'o dɔn tiɲɛ na nin ye karisa sɔrɔ cogo di mun de y'a to n'a y'a sɔrɔ est ce que a ye cogo de ou bien fɛn min don u k'o ɲɛɲini k'o dɔn an kan k'o dilan cogoya min na ni ɲɔgɔn cɛ k'o dilan cɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni lebu ye parce que tiɲɛ na n yɛrɛ jatemina ne man kan ni Mali na faso in na u ye min kɛ n na tiɲɛ na n man kan n'a ye n b'a fɔ n ye faso n ka fisa ni fasodenw tɔ ye mais ka da n yɛrɛ kɛwalew ni n ye baaraba minnu kɛ n faso la n yɛrɛ ye k'a sɔrɔ mɔgɔ man bila la n y'a kɛ n faso ye ala kama n y'a kɛ n faso ye k'a fɔ a se bɛ n y'a kɛ n faso ye fana k'a fɔ yɔrɔ la mɔgɔ tɛ yen min bɛ se k'o ko in kɛ ni ne tɛ n jɔra n faso kɔrɔ k'a sɔrɔ mɔgɔ m'a fɔ n ye
matan sigi arajo la matan sigi tele la ka n yɛrɛ tanu n'a fɔra o ko ninnu ne y'olu kɛ ne ka diɲɛlatigɛ bɛ nin de ye ne sɔrɔ k'a fɔ n faso ye minɛ ka taa n datugu tɛ vraiment o bonyana ma dɔɔni mais n b'a dɔn bɛɛ tɛ mɔgɔ dɔw de bɛ yen a mana kɛ cogo cogo ɲumanw b'a la jugumanw b'a la minnu y'a kɛ u m'a ɲɛɲini k'a dɔn bon n bɛ hakilina min fana f'u ye ni ala y'i bonya k'i kɛ maaba ye k'i bila ɲɛmaaya la i kana teliya i bɛ fɛn o fɛn kɛ i faso kɔnɔ a ɲini i k'a ɲɛdɔn fɔlɔ yanni i k'a ko in kɛ parce que faso ye diɲɛ de faso an bɛɛ b'an tile kɛ ka taa tant que diɲɛ ma wuli an faso in bɛ yen donc an ye nɔkɔrɔ minnu kɛ olu de bɛ lajɛ vraiment ni ala ye ɲɛmaaya kalifi ma yanni k'i yɛrɛ bila ko dɔw ɲɛma ka kuma dɔw fɔ ka kɛwale dɔw kɛ i kan ka jateminɛ kɛ parce que an bɛɛ de niyɔrɔ bɛ faso in na u ka sabali u kana bɛɛ kɛ mangancila u nɔfɛ o cɛ man ɲi an bɛ a ɲini ala fɛ gɛlɛya minnu b'an ka jamana in na an ka se k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'olu nɔgɔya an ka wuli mɔgɔ minnu y'aw dɛmɛbaa ye faso kɔnɔ k'a bɛ tila ka bila olu nɔfɛ ka gɛlɛya las'u ma tiɲɛna a bɛ mɔgɔw ɲugu u fasow la mɔgɔ minnu b'anw dɔn k'an dɔn n'an ka qualitéw n'an ka baaraw ye n'olu nana anw ye u bolo tan u bɛ ka gɛlɛya min las'a ma tiɲɛna a bɛ ɲumanya mɔgɔw ɲugu ɲumanya la donc an b'a ɲini u fɛ vraiment u ka sabali u ka sigi ko dɔɔni bon kɔnɔna na n bɛ n profiter n sigikun yɛrɛ min ye k'o fɔ n'o ye ka mɔgɔw tanu ka mɔgɔw fo mɔgɔ minnu wulila k'an dɛmɛ ala kama n m'a f'u ye u y'a dɔn n ye mɔgɔ min ye n y'u balimaw ye n y'u dɛmɛbaaw ye ka kɔn bin ye u wulila n'u yɛrɛ Tumtukaw b'a la minnu bɛ Tombouctou dɔw bɔra fo Tombouctou ka na uniquement nin kama ka na n soutenir k'a yira u ye min kɛ n na man kan n'a ye mɔgɔw bɛ yan faso yɛrɛ kɔnɔ n'o ye Bamakɔ yɛrɛ ye u tɛ n dɔn n t'u dɔn u ye n tɔgɔ dɔrɔn de mɛn u wulila k'u jɔ u se fɛn fɛn ye u ka nafolo bɔ u se fɛn fɛn ye u y'a kɛ o bɛ n balimaw la o bɛ kɔrɔbɔrɔw la o bɛ ressortissants na o bɛ cɛkɔrɔbaw la minnu ye retraités ye n'u bɛ n dɔn ni crise kɔnɔna na n ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ olu bɛɛ bɛ yan vraiment u bɛɛ y'u seko kɛ n ye ala yɛrɛ kama k'a sɔrɔ m'u dɔn dɔw bɛ yen u ye kɛlɛ kɛ n kɔfɛ yɔrɔ min na n tɛ yen a bɛ journaliste la a bɛ mɔgɔ siya bɛɛ la a y'a kɛ ala de kama ala k'aw sara aw tɛ tanba dɔn tanba ma foyi k'aw ye mais a y'a tɔgɔ min mɛn ani fasoden ɲumanya min b'aw la a y'a k'o de kama donc vraiment bi ta ye dɔrɔn ka mɔgɔw fo k'u waleɲuman dɔn u ye fɛn fɛn kɛ n ye n y'a dɔw ye ala fana k'a dɔw ye ala k'u sara fɛn na u tɛ sigi ni fɛn minnu ye vraiment o de ye folikan ye ka a lase jama ma. Duguri i se ka dɔɔni fɔ an ɲɛna crise tuma la i ye fɛn minnu kɛ kɔrɔfɛ i se ka dɔɔni dɔrɔn fɔ an ɲɛna la. Bon ni ko n bɛ se ka dɔɔni fɔ i y'a la mais kuma ma nɔgɔn kuma ma nɔgɔn adamaden ni i kumana dɔrɔn n'ala ma fara i kan i bɛ ko kɛ i ma sigi ni ko minnu ye donc o de kama ne ka kuma man ca kuma minnu kɛra ka tɛmɛ ani baara minnu kɛra ka tɛmɛ a kun man di n ka n da don la ka a fɔ parce que ne yɛrɛ kuma ka filanan de ye nin ye ne yɛrɛ ka siɲɛ filanan de ye ne ka kuma arajo la nin ye siɲɛ filanan de ye fɔlɔ la o kɛra crise waati kɔnɔna na o crise waati kɔnɔna na min ye n bila kuma na n ye gɛlɛya caman de sɔrɔ gɛlɛya minnu mɔgɔ tɛ se ka imaginer k'a fɔ mɔgɔ b'o gɛlɛya sɔrɔ ka tila ka continuer k'o baara in kɛ o ye gɛlɛya jumɛnw ye waati min na crise bɛ yen Tombouctou bɛɛ b'a dɔn o waati banque kun tɛ yen mobile caman fana kun tɛ se ka taa yen mɔgɔw ka besoin caman de kun bɛ yen besoin minnu n'u bɛ ni wariko de don donc ne de bila n kun de ne de kun bɛ yen pour que k'o besoin ninnu rassurer mɔgɔw ye o ye jumɛn ye i n'a fɔ banque minnu tɛ yen ni u bɛ Bamakɔ yan n bɛ se ko min na ka taa n'o ye ka taa mɔgɔw ka wari minɛ ka segin n'o ye bon o kɔnɔna na n ye gɛlɛya sɔrɔ kosɛbɛ parce que sira la mɔgɔw kun bɛ n tɔɔrɔ kosɛbɛ faamaw kun bɛ minɛ poste la u bɛ n degun kosɛbɛ k'a yira n bɛ baara min na a bɛ sɔrɔ n bɛ ko wɛrɛ de la min tɛ fasoko ye donc u kun bɛ degun lase n ma kosɛbɛ bon o kɔnɔna de la n taara jɔsi kɛ arajo la ka taa yira vraiment n ka kɛkun tɛ n yɛrɛ kama n bɛ k'a kɛ faso de parce que n bɛ baara min na ni n y'a bila faso bɛ gɛlɛya sɔrɔ mais
u ye a yira n na k'a fɔ e bɛ baara min na faso min bila la parce que papier t'i bolo min b'a yira k'i bɛ baara min na faso de y'i bila nin baara in na i k'a kɛ o papier t'i bolo an ɲɛ tɛ mɔgɔ la i la min bɛ i nɔfɛ min ye faso ka représentant min b'a yira k'a fɔ i bɛ ka faso de dɛmɛ bon i fana ye commerçant de ye opérateur économique de ye k'a fɔ e k'i ka mobile vide bɔ yan ka taa fɔ Tombouctou ka na mobile vide foyi t'a la anw tɛ se k'o faamuya k'a fɔ mɔgɔ bɛ sɔn k'o kɛ k'a sɔrɔ i ka intérêt t'a la ka tila parce que mobile min bɛ ka taa ka na même carburant min i b'a utiliser sira la minɛn minnu b'i bolo a tɛ se k'o bɔ donc cogo di e bɛ se ka i yɛrɛ bila nin na cogo min na donc o don de n kumana radio la k'a yira n bɛ faso ko de la n tɛ n yɛrɛ ko la n bɛ chaque semaine n ka mobile bɛ voyage 2 de kɛ Tombouctou ni yan cɛ n bɛ perdu min na a bɛ 800 000 bɔ par semaine n ye san 3 de kɛ o dépense ne yɛrɛ de b'o bɔ o ye ko ye n ye min kɛ n faso ye k'a sɔrɔ a don ni n kun y'a bila n ɲɛ t'a la ni mɔgɔ bɛ yen ni min kun bɛ se k'a kɛ donc n ye san 3 de kɛ Tombouctou sara a bɛɛ bɛ passer ne fan fɛ semaine o semaine n bɛ 800 000 de perdu n ka dépense la n ye san 3 ko la o kɔfɛ n ye fɛn minnu kɛ u ka ca kosɛbɛ n t'a fɛ ka n da don a bɛɛ la même crise kɔfɛ n ye fɛn caman kɛ faso ye n t'a fɛ ka n da don o bɛɛ la parce que mɔgɔ man ɲi i yɛrɛ da mais ni u ye ɲininkali kɛ u bɛ faamuyali dɔɔni sɔrɔ o la n kɔni bɛ min yira dɔrɔn jama na k'a fɔ an y'u dɛmɛba de fɛn bɛ se k'an sɔrɔ faso kɔnɔ k'a sɔrɔ an ma dabɔ a kama o de tun ye kuma ye hakɛto b'a ka sala la an balimaw nin tun ye Tamba Dokure ale ka ɲɛfɔli ye an b'a dɔn k'a fɔ faamuya sɔrɔla nin kɔrɔfɔ la jamana in bɛ nin cogo la ɲɛ dɔw jigilatigɛ kuma don sabu jamana in yɛrɛ kɔnɔna la dɔw yɛrɛ ka dugawu ye mankan fitinin ka wuli i nɔfɛ ɲini juguw bɛ wuli ka i manguto tiɲɛ yɔrɔ ɲini nkalon sugu bɛɛ ni naganagan i ye ɲuman fɛn o fɛn kɛ ka ɲini k'i ka ɲuman bɛɛ lanɔgɔ o fana kɛn bɛ malidenya taabolo dɔ ye bi ala k'an sɔn hakili ɲuman na. kalan jamana ye anw ka Mali ye silamɛ jamana ye farafinna bɛɛ la Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn. An ka Mali ye kalan jamana. An balimaw fanga ka kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko l'essor o ye a jira k'a fɔ haki ne ye nin tɔn in tɔgɔ fɔ radio privétigiw ni télé privétigiw fo u dusukun bɛ yɛrɛ yɛrɛ. La haute autorité de la communication haki jamanatigi ye a jira k'a fɔ u ka dɛmɛ bɛ a ye u ka baara kɔnɔna la. Jɛkulu in a kɔnɔmaw a nana ye k'a fɔ u ka ɲɛma yɛrɛ bilala u ɲɛ Fodje Touré ka se jamanatigi yɔrɔ la jamanatigi ye u bisimila président Ibrahim Boubacar Keïta o fana ni a baaraɲɔgɔnw tun bɛ kɛnɛ kan a masala la. U ka kumaɲɔgɔnyaw kuncɛlen kɔfɛ haki ɲɛmɔgɔ a kumana kunnafonidilaw ye a ye a jira k'a fɔ ale ka jɛkulu kura don yaasa ka kunnafoni siraw ka olu ka baara bila sariya minɛ kɔnɔna la. U ni jamanatigi sigira ka kuma haminako dɔw kan min ye u bɛɛ lajɛlen haminako ye. A fɔlɔ ye min ye baara min kalifalen don olu la ni u bɛ a baara kan u bɛ kisa min na a baara sira kan n'o ye kunnafoni siraw olu bilali la sariya kɔnɔ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la. Jamana ɲɛma président Ibrahim Boubacar Keïta a ye olu ka kuma lamɛn ni sɛbɛ lamɛn cogo ye haki ɲɛma ka walawalali la. O kuma min bɛ tali kɛ olu ka baara a kɛra ka se hakɛ min na u y'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ a ye wa a y'a lamɛn ni sɛbɛ kulo ye. Baara min fana kɛra a y'u ka baara tanu. O kɔfɛ bilasirali min bɛ a bolo a ye o ɲɛfɔ olu ye min bɛ se k'u dɛmɛ u ka baara kɔnɔna la Fodje Touré ale ka ɲɛfɔli la. O n'a ta bɛɛ haki ɲɛma ye a jira k'a fɔ u ni jamanatigi ka ɲɔgɔnye kɛra waati dɔ ye gɛlɛya min bɛ olu kan k'o gɛlɛya ɲɛfɔ jamanatigi ye. Baara o baara n'a bi kɛ i b'a sɔrɔ gɛlɛya dɔw bɛ a kɔnɔna la. Président Ibrahim Boubacar Keïta
a ye o gɛlɛyaw olu fana lamɛn ni sɛbɛ kulo ye. O kuma min ye o gɛlɛya minnu kofɔra a ɲɛnabɔli bɛna kɛ sababu ye haki baara min kalifalen don u la u ka se ka kɛ ni wasa ye. O kɔfɛ a ye pereperelatigɛ dɔw di k'a fɔ haminako min bɛ olu ka jɛkulu la a caman bɛ tali kɛ minɛnko la ani baara fɛrɛ o tacogo. O kuma n'i ye jateminɛni kɛ min bɛ tali kɛ u ka gɛlɛya dɔw fana na o dɔ bɛ tali kɛ u ka baara yɛrɛ dɛmɛni ma jɔnjɔn baara ɲɛdɔn bɛ minnu na ka olu suganti ka fara u kan. O kumaw ani gɛlɛya ninnu bɔra ka bɛn jamanatigi ɲɛkɔrɔ waati min o yɔrɔ bɛɛ a ye yamaruya di o gɛlɛya ninnu a dɔw ka ta bala a nɔgɔni fɛ. O kuma waati kuntala suru kɔnɔna la o gɛlɛya ninnu fɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ u la cogo min. Jamana ɲɛmaa Président Ibrahim Boubacar Keïta a ye layidu di k'a fɔ min ye kɔrɔfɔ fɛn fɛn bɛ tali kɛ haki ka baara nɔgɔyali la a bɛna a bɛɛ lajɛlen fɛɛrɛw sigi sen kan ani ka dɛmɛ jɔ u ye. A ye layidu di fana ale ka dɛmɛ bɛ u ye ŋaniya jɛlenya sira kan. Fodje Touré ale ka ɲɛfɔli la haki président kunnafoni an ye nin sɔrɔ kibaruya sɛbɛn min kɔnɔ an ko a ma lesɔr. An ka Mali ye silamɛ jamana ye farafinna bɛɛ la Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn. An ka Mali ye kalan jamana ye an ka Mali ye silamɛ jamana ye farafinna bɛɛ la Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn. An ka Mali ye kalan jamana ye an ka Mali ye silamɛ jamana ye. An balimaw kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko l'indicateur du renouveau. An ka ɲɛmaa Dramane Alukone ale ka dakuruɲɛ kelen a ko an ka dugukolo n'o ye territoire ye a kɛn bɛ i n'a fɔ dɔw ba ka gwanforo un territoire conquis ni u kɛn bɛ k'o pako ka juru don an nun na k'u sigi panpara. A nana ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ société civile Faransi u ye tasuma ta k'a da u tɛgɛ kɔsa in na. Bonɛ taara ka yira Faransi la ka sababuya kɛ u ka kungilenna jɛyalen tɛ Kidal ko la. O kɔfɛ Kidal kɛn bɛ yɔrɔ ye fanga tɛ yen sariya tɛ yen a bɛ san 4 bɔ. ONU yɛrɛ sariyaw sɔsɔli kan ani Faransi yɛrɛ sɔrɔsiw b'an ka jamana kɔnɔ ni yamaruya sɛbɛn min ye o sɔsɔli kan. Jamanadenw ye o tasuma min ta k'a da Faransi tɛgɛ. Président Ibrahim Boubacar Keïta y'a ka tɔɔrɔ jira o la ORTM sanfɛ. A ko Faransi ye Mali dɛmɛbaga de ye. Président IBK a danganiyan bɛ k'a fɔ Malien ka dɔgɔ bi sabula société civile u dusu tiɲɛ bɛ ka se kisa min na dɔwɛrɛ tɛ an yɛrɛ ka faamaw ka dɛsɛ ka Faransi sigi joona ka tiɲɛ fɔw ye ka Ala ta f'u ye jamanako la ani Kidalko la kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Président IBK a ye nin kuma min fɔ a ka kuma ma taa maa si jimisira fɛ Faransiko la maa si hakili ma a ka nin kuma minɛ ko Faransi ye Mali dɛmɛbaga de ye. N'i ye jateminɛni kɛ Faransi yɛrɛ maa bɛ se ka mun faamuya u ka ŋaniya jɛlenya kɔnɔna la. Maa min ko a nan b'i dɛmɛ k'i ka jamana dugukolo fa bɛɛ lajɛlen kɛ i ta ye. O bɛ ka e ka jamana yɔrɔ dɔ kumaniya fanga ani jamana sɔrɔsiw ma ni o yɔrɔ yɛrɛ kɛn bɛ tiɲɛnikɛla sifaya bɛɛ lajɛlen biri yɔrɔ ye. O bɛ se ka faamu cogo di? Dramane Alukone a ka ɲininkali la. Faransi yɛrɛ sɔrɔsiw Mali sɔrɔsiw gɛnni min kɛra ka bɔ Kidal mɛkalo Faransi sɔrɔsiw u jɔyɔrɔ kɛra mun ye o kɔnɔ sabu janfan min kɛra o kɔnɔna la diɲɛ bɛɛ a ye panparan. Renseignement ko nasira la sɔrɔsiw dɛmɛni opération hukumu kɔnɔna la mankan min wulila Kidal n'u tun bɛna Mali premier ministre yɛrɛ ka dankari a la Faransi armée jɔyɔrɔ kɛra mun ye o ko la. Munna waati o waati ni mankan dɔ wulila n'a fɔra kaban ko Mali fanga kan ka segin Kidal waati o waati i b'a sɔrɔ don min kofɔlen don ni sini don walima bi yɛrɛ don o yɔrɔ bɛɛ fitinɛ dɔ bi da don
ka Mali fanga segili bali Kidal o kɔnɔna la ka da mun kan. O kɔfɛ min ye avion bi taa ka segi ba min na Mali kɔnɔ ni minɛnw ye minɛn sugu jumɛn yɛrɛ don minɛn minnu ni u bi doni Kidal ka wuli n'u ye avion na ka kunda yɔrɔ wɛrɛ kan mun fɛn sugu don maa kan ka nin bɛɛ ɲininkali kɛ i yɛrɛ la bi. Jamana ɲɛma Faransi tɛ Mali dɛmɛbaga ye Dramane Alukone ale kote. Mali kɛnbɛ yɔrɔ ye i n'a fɔ jugu n'an bɛ be an ka territoire kan k'an bila jonya kɔnɔ n'o ye territoire conquis ye a kɛnbɛ ka malien bɛɛ lajɛlen dusu kasi bi. L'indicateur du renouveau olu ye a jira k'a fɔ constitution yɛlɛmani hukumu kɔnɔna la jamana ɲɛma président Ibrahim Boubacar Keita u kɛlen bɛ ka a ɲɛ bila jɛkulu min sigira k'a fɔ u ma jɛni constitution yɛlɛmani ye dɔgɔkun nata daminɛ président Ibeka kan ka u bisimila. U ka kumaɲɔgɔnya kan ka boli fɛn min kan o ye yɛlɛma min kan ka don jamana constitution na. Kunnafoni a dira kunugo min ye plateforme maaw u ka lajɛ dɔ senfɛ ministre secrétaire général de la présidence Soumeilou Boubèye Maïga ale de ye u ladɔnniya k'a fɔ jamanatigi bɛ u bisimila. Ɲan'u ka bataki kɛ ka a lase jamanatigi ma n'o ye ko lettre ouverte ye n'o u b'a ɲini k'u bɛ président jagoya jamana constitution yɛlɛmani sɛbɛn min bɛ yen ko ka a bɔ senkɔrɔ. Soumeilou Boubèye Maïga a tun ye plateforme maaw ladɔnniya k'a fɔ président Ibeka ŋaniya ye an'u ka sigi ka masala. A kunnafoni dira kunugo plateforme maaw u ka ɲɛma dangan fɔlɔ ma n'o ye premier vice-président ye honorable Amadou Cham. Honorable Amadou Cham ka ɲɛfɔli la Soumeilou Boubèye Maïga a ye a jira olu la k'a fɔ jamana ɲɛma ka ŋaniya ye fɛn min ye o ye a ye weleli min daminɛ jamana bolofaraw ani jamanadenw ka tɔnw ni ɲɔgɔn cɛ k'u fɛla lamɛn o hukumu kelen de kɔnɔna la maa minnu k'u ma jɛ ni constitution yɛlɛmani ko ye a kan ka u fana bisimila k'u ka hakilina lamɛn jamana constitution yɛlɛmani ko kuma na. O kɔfɛ ko honorable Cham ko u ye Soumeilou Boubèye Maïga ka appel sɔrɔ heure 2 u ka ultimatum n'o ye u ye kangarida min kɛ ka ɲɛsin jamanatigi ma o kelen kɔfɛ heure 2 u ye Soumeilou Boubèye Maïga ka weleli sɔrɔ. O kuma u ye nin hakilina in sigi sen kan sabula démocratie bɛ o yamaruya olu tun ye kangarida min ɲɛsin jamanatigi ma kabu ka tɔn sigira sen kan juin kalo tile 11 tɛmɛnen u ka baara fɛ kɛra fɛn min ye o de ye ka taama ni démocratie hakilinaw ye. O sababu de la u ye marchiw kɛ ani ka sigiw boloda n'o ye sitini ye Mali fa ta 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la yaasa ka président de la république ni a hakili yira ɲɔgɔn na u yɛrɛ ka ɲɛfɔli la. Nka olu ye kulekan fɛn o fɛn bɔ ka ɲɛsin jamanatigi ma a mago ma kɛ olu kulekan na. Wulikajɔ minnu kɛra olu fɛ tamasiɲɛ tun do ka ɲɛsin jamanatigi ma a ka segin kɔ fili la a ka jamanadenw ka olu lamɛn jamanaden minnu ne a kɛmɛ ka kɔ don olu la. U ye kangarida laban min kɛ ka ɲɛsin ma n'o ye ultimatum ye o tun bolodalen do wa jamana yɛrɛ constitution bɛ u yamaruya o la n'o ye 25 février 92 constitution ye a sariya kolo 121 na. Wajibi do jamanadenw ma u ka ban fanga ma ni o ye désobéissance civile ye o kuma ni jamana o ye droit de min dira jamanadenw ma. Ɲɔnkunbɛ u ni jamanatigi ka ɲɔnkunbɛ min bolodalen do o ɲɔnkunbɛ in n'a kɛra n'a ma layidu di olu ma k'a fɔ a bɛna sariya in bɔ senkɔrɔ o kuma olu ka kɛta ye fɛn min ye u bɛna o baara ka bɔ o sira fɛ. Kunnafoni Birahima Sogoba ale bolona do an y'a sɔrɔ kunnafoni lase sɛbɛn min kɔnɔ an ko a ma l'indicateur du renouveau. Nka an balimaw ni sigi kelen a kɛnɛ kan Sisama Lamine Kane e tun bɛ radio Danbe o tɔgɔ la. Sigi kuma jumɛn ni kuma jumɛnw tun bɛ yen ani jɔn ni jɔnw kumana sariya jumɛnw b'i bolo ka lase. Abdul Nyanga me foli di radio Danbe lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma nin waati na mɔgɔ sɔgɔlen do kunnafoni na i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogo min kunungo plateforme an tɛ a banna ma o u ye wele bila kunnafonidilaw ma pyramide du souvenir la sigi kun ye min u ye a yira k'a fɔ jamana ɲɛma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita u ye wulikajɔ caman kɛ ka ɲɛsin ma jamana sariya sunba yɛlɛmani ko la walasa
a hakilina ye a ka se ka bila nka o y'a k'a fɔ u ye mitingu kɛ ka marshiw kɛ bɛɛ lajɛlen na u ma lamɛn jamana ɲɛmaa fɛ o tuma na u bɛ kangarida gɛlɛn ni kangarida laban k'o kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaa ma ni u b'a wele nanzarakan na ko ultimatum u y'a k'a fɔ nin kalo in ni o ye otukalo tile 15 ka taa o nɛgɛ kanɲɛ gansanwolo ni o ye zoroyɛri ni o sera k'a sɔrɔ jamana ɲɛma Elhaji Ibrahim Bukari Keta a ma jamana sariya sunba yɛlɛmani ko hakilina ka sɛbɛn sama ka bɔ ni o ye retrait pur et simple o kuma na ko u fana kɛlen don ka fɛɛrɛ dɔw sigi sen kan fɛɛrɛ minnu bɛ yen nɔ ni u bɛna o kɛ kɛnɛ kɔni sanfɛla la fɛn min bɛ tali kɛ plateforme an tɛ a banna maaw u ka maa caman tun bɛ kɛnɛ kan maa bɛ se k'a fɔ maa min tun tɛ kɛnɛ kan o ye u ka plateforme yɛrɛ ɲɛmaaba ni o ye madame Si Kadiatu So ye honorable Amadou Thiam ale ye kɔrɔfɔ ta a ye a yira k'a fɔ lettre ouverte ni o ye bataki ye bataki min ni u y'a ci bataki dayɛlɛlen k'a ci jamana ɲɛmaa ma bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bataki kɔnɔko dɔn cogo min. Sariya dɔw jumɛn ni jumɛn de sɔrɔla u bolo? Sariya minnu sɔrɔla yen nɔ bataki yɛrɛ min cira jamana ɲɛmaa ma u ye o bataki kalan bamanankan na walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka o bataki faamu o tɛmɛnen kɔfɛ honorable Amadou Thiam an ka ɲininkali sera ma an y'a ɲininka kununko sigi yɛrɛ la a ye walawalali dɔw k'an ye a la. U ye sariya minnu bɔra o kɔnɔ an tɛ an tulo ma jɔ olu la kosɛbɛ lettre min cira jamana ɲɛmaa ma ni o ye lettre dayɛlɛlen lettre ouverte kalabo ale o kɔnɔko da maaw tulo kan bamanankan na an bɛ se k'o lamɛn. Kalan jamana ye anw ka Mali ye silamɛ jamana ye farafinna bɛɛ la Mali de tɔmɔnna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn. An ka Mali kalan Vraiment pourquoi aw welela bi a ye bataki dɔ de sigi a mɔra ka ci ka taa président Ibrahim Boubacar Keïta de nka a laban a y'a kɛ bataki ye a n'a bɛ fɔ min ma bataki dayɛlɛlen k'a fɔ diɲɛ bɛ ka bɔ a kɔnɔ ko kalan mun nana ne k'o yɛlɛmani ye ka d'a kan an tun bɛ k'an labɛn ka lɛtiri ci a ma tuma min a nana kuma yɔrɔ fɔ télé ni radio la o y'an galabu ka di o y'a to an ko ni a yɛrɛ de tɛ an ka lɛtiri ci a yɛrɛ ma an b'a ci diɲɛ bɛ ka bɔ a kan bɛɛ k'a kɔnɔ ko di o y'a to a kɛra lɛtiri ouverte o lɛtiri a yamaruya dira a ma assemblée min kɛra yan le 7 août an ye assemblée dɔ kɛ yan jama de y'a ɲini k'a fɔ an ka délai dɔ di président ma k'a fɔ ka waati dɔ fɔ parce que kɛlɛ kɛra an ye marsiw kɛ an ye mitingiw kɛ an ye lɛtiriw caman mun jaabi u y'a sonsoro fo n'o ɲɛ an b'o dɔn n'an sɔrɔ o tigi la fo an ka taa sɛgɛn kɛlɛ la o tɛ se ka di dɔn an yɛrɛ ka to dɔ b'an yɛrɛ ma o don kɛlɛ tun ka di ni a m'an jaabi yan'o don cɛ n'an ye min kɛ an b'o kɛ donc o lɛtiri o sɛbɛn de dalen filɛ nin ye k'a yira an fɛn fɛn bɛ plateforme la an si jɛlen t'a ye k'a fɔ révision de ka kɛ nin waati in na référendum ka kɛ k'a yira la fana an kɔni an seko bɛ kɛ k'a hakilila jigin jamana ale jɔyɔrɔ kan ka kɛ fɛn min ye ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan ka jamanadenw lamɛn an bɛ sira la wa k'a yira la an ye wuli ka dɔ fɛn fɛn kɛ pour que an bɛ an dɔ wɛrɛ cogo o cogo a k'a miiri ka an fana niyɔrɔ ka sigida kan ma ka an bonya dɔɔnin k'an lamɛn dɔɔnin an bɛ sira la o la an ye wuli ka dɔ kɛ an taamana an ye mitigiw kɛ donc an yɛrɛ an bɛ se k'a fɔ a bala an ka président bɛ ka ko ninnu kɛ a bɛ ka ko ninnu fɔ parce que an yɛrɛ kɔni ma sigi n'a ye k'a fɔ président k'an ko kɛ o yɛrɛ de digira an na o digira an na k'a fɔ a kɛra cogo o cogo i sigira fanga la cogo o cogo jamanadenw de ye fanga di ma donc an bolo min digilen don an na a kɛra i n'a fɔ jamanadenw ye fanga di ma a ka sira foyi tun tɛ donc o digira an na an fana y'a yira k'a fɔ an kɔni hali constitution 92 min sigira an kɔni an sigilen don o de ye an kɔni an sigilen don o de la o tɛ se ka yɛlɛma cogo min na a bɛ ja donc o de y'a to assemblée min kɛra le 7 août o assemblée y'a ɲini an k'a fɔ président ye a ka révision ko ye a ye projet min ta a ka sama ka bɔ yen a ka piki ka bɔ yen donc an b'o ɲini yanni politikalo le 15 cɛ n'a ma sɔn ma sa o kɔrɔ ko a ka sirakanw fɛ o kɔrɔ k'a t'an jate o kɔrɔ a tɛ jamanadenw jate n'olu kɛra ta an plateforme fana b'an jira k'a fɔ o la a ye dankari an ka sariya sunba n'a ye dankari o la o sariya sunba kelen de b'a to
k'an fana yamaruya ni mɔgɔ min ye dankari sɛbɛnsiba la an fana droit b'an bolo ka wuli k'an jɔ ka kɛlɛ sugu bɛ kɛ pour que o dan o ka bɔ yen. donc constitution ani Mali sariyaw u mana u sɔn u jɛnna ni ko o ye kɛlɛ sira la an plateforme mɔgɔw an bɛ wuli ka jɔ kɛ k'o kɛlɛ bɛɛ kɛ min b'a to an bɛ ka min ɲini a k'a sɔrɔ. donc constitution de ko o sariya o droit d'an ma loi b'a d'an ma. donc n'ala sɔnna a ma kalo tile 15 n'a ma jaabi ɲuman d'a ma an bɛ wuli sariyasun ye droit fɛn fɛn d'a ma a bɛ yamaruya fɛn fɛn d'a ma an bɛ tɛmɛ sira bɛɛ fɛ ko an ka laɲiniw ka sabati. nin kɛra assemblée nin kɛra kalo tile 7 tɛmɛnen donc assemblée de y'a décision ta directoire fana ye o de waleya a y'o lɛtiri de sɛbɛn aw wulila o de la bi. bon président y'a fara a kan ko kabini u bɔra a kalama ko présidence y'an wele k'u bɛ fɛ an ka taa kuma a ka don an fana y'a ɲini u fɛ u ka lɛtiri caman an ka ɲɔgɔn faamu a ko la a ye kumaba min fɔ o de bɛ. sisan ma Lamini Kane ni maa o maa ye nin kuma mɛn a kɛra maliyɛn ye a kɛra diɲɛ fan o fan ye i bɛ hami fɛn fɔlɔ min na o ye maliyɛn tɔw ka sécurité ani jamana. kosɛbɛ. ne ma deli k'a mɛn tulo la fɔlɔ a bɛ se ka kɛ a kɛra dɛ nka n t'a kalama ko jamanadenw ye ultimatum lancé jamana ɲɛmɔgɔ ma sur une décision qui relève d'un engagement international et vis-à-vis du peuple malien. Ça veut dire que fanga kera façon ye fanga kera façon ye ah oui ni wale sugu de bina et puis kulenga côté ni tigɛ kɛra fanga la ka lafu ka se fo ni hakɛ la ça veut dire que jamana den bɛɛ kɛn bɛ exposé len de don kosɛbɛ. a ti tɛmɛ min kan o ye nin de o tiɲɛ. nka i b'a ye k'a fɔ jamanatigi yɛrɛ naga kɔrɔ mun ye fanga lafu ani maa minnu bɛ ɲɔgɔn ka su ni tile olu ni jugu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ka fanga lagosi tiɲɛ don o don. a yɛrɛ ye maa minnu gɛrɛ a yɛrɛ la ka danaya da u kan i b'a sɔrɔ olu de bɛ non de accord d'Alger a négociera ka paraphé ka na signé Bamako ya. kosɛbɛ. o kɛra. c'est écrit noir sur blanc dans cet accord d'Alger ko jamana constitution ni sariyaw ni décretw wajibi do kuraw de bina. kosɛbɛ. kabi yɛlɛma. pour que accord ka waleya. o kɔrɔ ye di accord ye Mali sariya bɛɛ sɔsɔ ka jamana constitution sɔsɔ. kosɛbɛ. mɔgɔ minnu yɛrɛ parti caman bɛ plateforme kɔnɔ u ye accord soutenu mɔgɔ caman bɛ plateforme kɔnɔ u ye wari minɛ ko accord ka ɲi ko a tɛ constitution sɔsɔ kosɛbɛ. ko baasi foyi t'a la. o kɛra. ni o mankan nan bɛ wuli bi turu sera waleya kuma ma ka jamana wuli ka jɔ ka se fo ko ultimatum nous on veut comprendre. minnu yɛrɛ ko n'olu bɛ plateforme non kɔnɔ bi ko n'u ye constitution accord in dɛmɛ ko accord ka ɲi u k'u ye accord dɛmɛ k'a ka ɲi kun jumɛn na ko intégrité territoriale ko o bonyana ko b'a kɔnɔ ko jamana tɛ tila ko sɔn kɛra a ma Mali intégrité territoriale ko magama k'a la et aujourd'hui tout sera accord waliyali ma ko intégrité territoriale ko aminɛnen kuma fila da kelen parce que o de la an ko danfara min b'aw ni maaw cɛ kuma kɔrɔ caman bɛ yen n'i y'a joué sisan pali bɛ dɔw minɛ sisan hali ni pali ma minɛni kɛ sa sabula n'i ye accord dɛmɛ ko intégrité territoriale préservée la et accord waliyatɔ i man ka intégrité territoriale ko kuma kɔni fɔ bilen. intégrité territoriale ko kuma parce que ni accord yɛrɛ tɛ accord ye o. ça veut dire que dɔw ɲɛna ko mɔgɔw. en réalité. mɔgɔw ye lagalagatɔw ye. en réalité ni y'a fɔ ko accord. accord yɛrɛ tɛ fosi ye
papier ko ni sɔnna kɔri ma o kɔrɔ de k'i sɔnna ka waleya donc o kɔni waleyali kɔni mɔgɔ sɔnna kɔri ma cɛbilen yɛrɛ ko on ne signe pas un accord et ne pas l'appliquer voilà mɔgɔ kɔni sɔnna kɔri ma o man ka ban accord waleyali ma ça c'est pas honnête ni dɔw ko ale sɔnna accord signé ma a waleyali i man ka gɛlɛya y'o la ni dɔw ko parce que on signe pour l'appliquer honorable Cham ko a fana ka seereyaw bɛ yen kosɛbɛ ale de ye plateforme ɲɛma o kuma madame Si Kunte da madame Si Kunte ɲininkali sera a ma a bɛ jamana kɔnɔ yɛrɛ fɔlɔ a ti yan ɲininkali sera a ma sabu n'i ye jateminɛ kɛ a bɛ u ka activité damadɔ bɔ madame Si yɛrɛ ti y'a kɛnɛw kan ɲininkaliw sera a ma o kuma maa min yɛrɛ ye plateforme sigi o kuma o yɛrɛ taara o bɛ mini nka honorable Cham y'a jira k'a fɔ ko an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan k'a bɛ Belgique k'a bɛ furakɛliw la nka ko hali sisan ko kumaɲɔgɔnyaw b'u ni ɲɔgɔn cɛ telefɔni sira fɛ k'a bɛ ka plateforme a bɛ ka a mara hali sisan a b'a kumakan kan hali bi a ti bɔ kumakan kan o honorable Cham ye min fɔ an k'o lamɛn baara in tun bɛ mun kan o de ye k'a fɔ an ye plateforme an tɛ a banna komi a jateminɛ cogo min na an ye baara caman kɛ depuis jamana sariya suma yɛlɛmani ko kuma fɔra an fara ɲɔgɔn kan premier ministre souvenir la mɔgɔ minnu nana fara ɲɔgɔn kan maliyɛnw don u bɔyɔrɔw ka ca u ka kungilinanw yɛrɛ kun caman tɛ kelen an fara ɲɔgɔn kan syndicats b'a la n'o ye baarakɛlaw ka syndicat système b'a la kiiritigɛlaw b'a la n'o ye silima ye parti politique 40 ɲɔgɔn b'a la dɔw bɛ opposition na dɔw yɛrɛ tɛ opposition na fo ka na se an ka association caman ma ka se chroniqueurs ma minnu bɛ réseaux sociaux kan ka na se activistes ma fo ka na bila an ka seko ni koko dɔnbagaw ma u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan juin kalo tɛmɛnen n'o ye tile 11 ye ka yira k'a fɔ ni jamana sariya suma yɛlɛmali ko min bɛ sen na olu fɛla ko an sigilen sen kan an ye sɛbɛnni kɛ jamana ɲɛmaa ma ka yira k'a fɔ an ye maliyɛnw de o ɲɔgɔn ma bɔ mars 91 don mun b'a yira k'a fɔ welewelekan don mun tun kan ka to jamana ɲɛmaa ka an ka bataki k'a jaabi k'a lamɛn sabu an fana jamanadenw ye o kɔfɛ an ye meeting ba dɔ kɛ 1er juillet ka jama bɔ le 15 juillet n'o ye juillet kalo tile 15 ye an ye jama mun bɔ o fana cayara ni fɔlɔ ye a bɛɛ la an ye welewelekan da jamana ɲɛmaa ye k'a fɔ a ka jamana sariya suma yɛlɛmali ko nin t'a waati ye ka d'a kan jamana bɛ lahala mun na a bɛna kɛ sababu ye jamanaden dɔw bɛ yen u tɛna se ka voter a bɛna kɛ sababu ye jamanaden dɔw bɛ yen a bɛna tubi saya ma kɔrɔnfɛmɔgɔw de fɔ k'olu bɛ yɔrɔ min na sisan k'ali tuma dɔ ka telefɔni ci f'i ka t'i ka so kɔnɔna la fanga tɛ yen administration tɛ yen mali drapeau yɛrɛ tɛ yɔrɔ dɔw la i n'a fɔ kidali tenenku luwaru kɔnɔna la sous-préfet tɛ yen a kelen tɛ minnu bɛ yen bamanciw de bɛ yen mɔgɔ minnu n'u ye mugujugu tigilamɔgɔ olu de bɛ yen donc jamana e yɛrɛ ka kɛlɛkɛcɛw ma se yɔrɔ min na i ka administration ma se yɔrɔ min na e bɛ taa mun vote organiser o kɔrɔ ye sa u ka mɔgɔ escorter ka t'u bila yen u ka votelikɛminɛnw bila yen sa u ka adamadenw ni juguw to ɲɔgɔn na mun bɛ se ka mun fa o k'o fa donc an ka jamana sariya suma dɔ y'a yɛrɛ k'a fɔ a article 118 na ko jamana sariya suma ale tɛ se ka yɛlɛma maa dama ni dankarilen don jamana yɔrɔ dɔ an bɛ kuma fɔ wagati min na assemblée kɔnɔna la ministre Tapo y'a yira k'a fɔ ko le 20 juin ko armée bɛ don Kidali armée ma don Kidali ka bɛn o ma o kɔfɛ premier ministre nana n'o ye Abdoulaye Idrissa Mayiga ye a y'a yira k'a fɔ ko ko ma se ka don le 20 juin ko mais ko le 20 juillet k'u bɛ don k'an bɛ yɔrɔ min na ko bi an sera août la o ma don donc o kɔrɔ n'an kun sɔnna le 9 juillet u ka kala fili référendum ko in na maliyɛn camanba de tun bɛna kɛ yen minnu tɛna se ka kala fili olu bɛ sɔrɔ k'a fɔ komi aw ye kala fili an mɔgɔ ma kɛ an ka lahala la o kɔrɔ an tɛ maliyɛnw ye sariya b'a daga o la tiɲɛ yɛrɛ fana b'a daga o la olu ka se k'u yɛrɛ ta donc o bɛɛ de kosɔn plateforme an tɛ a banna a tɛna fɔ an bɛ révision constitutionnelle k'a fɔ ko jamana sariya suma ka yɛlɛma k'an t'o fɛ dɛ an k'o de u ka waati dɔ kɔnɔ waati min na maliyɛnw bɛɛ bɛ se ka bɔ ka taa kala fili lakana kɔnɔna la. jamana ɲɛmaa y'a yira kɔsa na k'a fɔ ko jamana ye sariya dɔnna la c'est un pays de droit wa ko maa si man kan k'a fɔ ko kala ta tigɛ jamana kɔnɔ wa sisan fana ani maaw bɛ ka ɲɔgɔn walima plateforme o kuma aw tɛ ɲɔgɔn ye na o. n y'o de fɔ hakili la ɲɔgɔn ye a ye mɔgɔ caman rencontré ko n'i y'a ye halisa ko bɛ sen na sabula plateforme an tɛ a banna de olu de ko ko ma sɔn ne hakili la jamana ɲɛmaa ye maliyɛnw bɛɛ fa de a man ka munumunu mɔgɔ minnu ko ko ma sɔn u bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan kɛ kulu kelen de u jama ka ca a k'u wele a n'u ka kuma u ma sɔn mun na ka ɲɛfɔ ne hakili la a bɛ n'a fɔ u b'a fɔ ko de faamu sa waati dɔ kɛra an ka laɲini ye mun ye o de ye kelen o de ye k'a fɔ ka projet ko in a ka jamana sariya suma ko yɛlɛmali ko a k'a bila fɔlɔ. jamanakuntigi ye wele min bila aw ma aw labɛnnen don ka wele in jaabi wa. an labɛnnen don ka wele in jaabi an y'o de fɔ sabu an y'o de ɲini depuis kunu anw tɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu b'a fɛ ka jamana ɲɛmaa ka fanga fili an tɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu ye fitinamɔgɔ ye mɔgɔ minnu ye balawamɔgɔ ye an ye maliyɛnw de
malien bi hakɛ dɔ de di anw ma an bɛ k'o hakɛw de ɲini. kalo tile 10 kɔfɛ a y'a yira k'a fɔ o ye aw ka ko da ye yalima o kɔfɛ aw bɛna wuli ka ɲɔgɔn aw bɛna mun kɛ. n ye mun fɔ jamana sariya sunba a y'a yira k'a fɔ ko ni jamana marabaaw n'u ye waleyaw kɛ minnu bɛ taa jamana sariya sunba kɔntu la a ye fɛɛrɛ fɛnɛ di o sariya sunba kelen in kɔnɔ jamanadenw ma u ka wuli k'o fɛɛrɛw lawaleya mun bɛ se k'a to jamana sariya sunba bɛ se ka tanga mun bɛ se k'a to jamana yɛrɛ fɛnɛ ka hakɛ ka se ka tanga an bɛ o waleyaw kɛ sariya sunba yɛrɛ hukumu kɔnɔna la walasa an ka laɲini ka se ka sabati. An balimaw nin tun ye plateforme olu ka lasew ye an b'a jigiya k'a fɔ faamuya sɔrɔla nin kuma ninnu na min bɛ tali kɛ Dr Anazer Agerisa, expert do TICLA, Gouvernance et Sécurité, président de l'ONG Tilwat International. A ye gafe jɔnjɔn jamana constitution ko in ka hakili jagabɔ kɛ a kan. Maa minnu tun ko gorjigɛniya ko o sabatilen do constitution kɔnɔ. Dr Anazer a ko jamana constitution kura in gorjigɛniya ko kuma a ma yamaruya di a ma wa constitution fantei min bɛ a kuma ka sigi a kan. L'homosexualité est pratique de l'LGBT. La constitution révisée issue de la constitution de 1992 du Mali ne les autorise pas et ne les constitutionnalise pas. Aye ni walawala ka ke gafe dafalenye ni mami yelela Mali jati kan. Ibe gafe iba soroye ni chola. Charte africaine ko résolution aye abela jile walawala doni kela bado hakil jarabo kela do diɲɛ tomba caman bɛ yen consultant do olu kɔnɔna la a sɛbɛn a bɛna bɛɛ nafa minnu ni siga dɔɔni tun bɛ olu la hali bi charte africaine ni résolution danfara min b'u cɛ a kelen kelen bɛ kuma min kan ni donna malijɛ sanfɛ i bɛna faamuya sɔrɔ dɔɔnikɛlaw ka ɲɛfɔli la nka a tɛna kuma kura mɛn a kɔnɔ sabu a ye fɛn o fɛn fɔ anw segira o kuma kelenw de kan nin kɛnɛ sanfɛ tiɲɛ tɛ fila ye kelen pewu do. kalan jamana ye anw ka Mali ye silamɛ jamana ye. Bismillahi rahmani rahim. Anw fɛ Alimadina la an bɛ billetterie kɛ sisan a ka ca san 20 ye. Taa fan bɛɛ fɛ ka bɔ Bamako ka taa fan bɛɛ fɛ ou bien ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka taa yɔrɔ o yɔrɔ ka di ye. An bɛ billet dilan i b'an wele par téléphone i b'i ka billet sɔrɔ i bɛna wari sara agence la. Anw fɛ Alimadina na an ni compagnie bɛɛ lajɛlen bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sabula anw agréé don IATA la depuis san 20 an bɛ billet dilan jamana bɛɛ lajɛlen na i n'a fɔ Istanbul, Montréal, Nouakchott, Abidjan o n'a ɲɔgɔnna caman. Halisa an fɛ Alimadina la billet tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ wɛsɛrinin kɛ a kana jɔrɔ tuguni wɛsɛrinin ko la ko billet jour férié walima banque fermena ay n'an fɛ an b'a ka bila la toujours wɛsɛrinin ko la a b'a fɛ ka wari ci walima a b'a fɛ ka wari ta a kana jɔrɔ ay n'an fɛ hiji ko fana comme a b'a dɔn cogo min o y'an ka baara kɔrɔ ye donc toujours an labɛnnen de hiji ko la ani umura ko san kalo 12 an ka hiji baaraw tɛ jɔ an ka umura baaraw a kana jɔrɔ hiji ko la tuguni a y'a bila Alimadina kan inshallah a bɛna an sɔrɔ yan an labɛnnen k'an ma kɔnɔ inshallah. Anw fɛ Alimadina la an ka clients bɛ se ka paiement kɛ ni carte de crédit ye an b'u dɛmɛ fɛnɛ fidéliser compagnie aérienne na en même temps an b'u dɛmɛ fɛnɛ ka checking kɛ a la yen a ye wuli dɔrɔn ka se Alimadina la yan an bɛ aw mako ɲɛnabɔ. Mali ye kalan jamana ye anw ka Mali ye silamɛ jamana ye farafinna bɛɛ la Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn. An ka Mali ye kalan jamana ye anw ka Mali ye silamɛ jamana ye farafinna bɛɛ la Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn. An ka Mali ye kalan jamana ye anw ka Mali ye silamɛ jamana ye farafinna bɛɛ la Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn. An ka Mali ye kalan jamana ye an balimaw min bɛ tali kɛ Dr Omar Mariko Sadi ɲɛma a ye barosigi min kɛ ni kunnafonidilaw ye ka dantigɛli kɛ Libi gɛlɛya a bɛ kisa min na bi Libi ka caman bɛ yen olu ye a jira k'a fɔ Kadafi denkɛ Saif al-Islam u b'a kanu a ka kɛ kandida ye jamanatigiya nɔfɛ ka se k'u ka jamana segi a cogo kɔrɔ la. Diɲɛ yɛrɛ kiri bulonba wulilen don Kadafi denkɛ nɔfɛ. O siratigɛ la min ye Dr Omar Mariko ye kɛlɛ bɛ senna Libi waati min u ye jɔyɔrɔba ta Kadafi dɛmɛni na malidenw
wulika jolla ka Kadafi dɛmɛ a denkɛ bibina a ye a bolomana bɔ malidenw nɔfɛ Umar Mariko ka sira fɛ yaasa u bɛ se ka dɛmɛ don a ma cogo min a ka jamana kalata min bɛna kɛ jamanatigiya nɔfɛ a bɛ se ka san sɔrɔ o la cogo min nka nin waleya min ni a filɛ nin ye a n'a nafa don siranyakow olu fana bɛ a kɔnɔna la Kadafi ka manga bi sɛnɛ waati min maliden minnu tun sigin bɛ Libi u ye gɛlɛya sɔrɔ Kadafi kɛlɛbaw fɛ ka sababu kɛ ko Mali de bi ka Kadafi dɛmɛ ka daminɛ Kadafi ka fanga benni na ka se bi la maliden caman bɛ yen minnu lajabara ka sababu kɛ malidenw ye dɛmɛ min don Kadafi ma bibi na maliden bayirika caman bɛ yen minnu bɛ Libi kabu ye nin kɔrɔfɔ in mɛn sabu anw ka dɔnkibaro bi lamɛn maliden minnu sigin bɛ Libi i n'a fɔ diɲɛ fan bɛɛ kɔnɔ cogo min kuma in a kɛlen bɛ ka u jatigɛ bi a kɛlen bɛ ka u hami Kadafi kɛlɛ bi sɛnɛ waati min malidenw ye dɛmɛ min don Kadafi ma a kɛra kɔlɔlɔ ye olu ma Libi kɔnɔ bibi na vote ko bi sɛnɛ u tulo bɛ a la tuguni ko malidenw bɛna dɛmɛ don Libi Muammar Kadafi denkɛ ma olu siran bɛ malidenw na minnu ni u siran bɛ u kana bɔnɛ u ni na ka sababuya kɛ ni waleya ye sabula maaw bɛ yen hali bi Libi kɔnɔ minnu t'a fɛ ka Kadafi ni a ka denbaya tɔgɔ mɛn u tulo la maliden caman y'a jira n na kabi kuma in fɔra ani bi cɛ olu ka papiyew u kɛn bɛ k'u to so kɔnɔ a kana dɔn k'u ye malidenw ye kɔlɔlɔ kana taa ben u kan o siratigɛ la u y'a kanu ka kuma ni an ye sabu anw lamɛnbaaw don Libi kɔnɔ u ye cikan bila ka na nka cikan in n'i ye ci lase maa ma a lasetɔ n'a ma dɔ fara kan a bɛ sɔn ka dɔ bɔ a la o kama u yɛrɛ kumakan an y'a kanu ka lase aw ma u ko cikan do olu b'a lase Dr Umar Mariko de ma cikan min do anw kɔni ta ye tɛmɛsira ye an k'u yɛrɛ ka kuma lamɛn. Abudu nyange korbasi tela somo bele tambaya do mba ne bara mba aketo da abudu nyange mbana chido fi bafu Umar Mariko har ne ma seka fu Umar Mariko bafu ka journali ka antenne la ba fa ko anya kuma meya anya minye kanto Libya anya ye kwa meeting do deke ko be ya anja matigi denge supporte ko aliti babu nyoko na buraka sola ko babu ko ba mina ka juge kuma chama o temenon ko fe afora ko Libya ko mama ko Libya ko kwa amina ka kanda shi ko be tai ko ale Umar ko na ka mo ba asuteni ne be min fe amru nyange ba fo Umar ko akasabari mali min be jamanen ko na kacha mali min be kasola kacha akado fana ka akado ka foko libitlando groupe mbe liba katani anta dana tala akado ka fo fana ko mo be Libya wulu tafika choko ban tore de mesu to denge harbi ubya ubete bambolo Tripoli ya kacha Libya bona le toraka ninkesisa kumali umbe choko ba denge ko abena kunkusa maya da abena kusa maya alere betla kanisa parce que iman ere kan fagado so mani mina dro c'est fini et oui faut te bala et oui faut être la fin te bala police a general mutti a faut te beta fumi et oui mina katigo kasula mali me kasula bi antani ba flafo afaya kasabara akakuma akadabu Libi politique kuma nas anflero mina akadabla ni na amale mun be na hina balade akasabari kadabla folo bon chifu raye fana parce que amba do RDBSK chifu RDBSK kuma fo antenne malla anda lembe de la o de to ni afiye reta fori afo mal ko mafo akana ci denge kanu me aka dabla folo ambe romina na to ka ke chodo la bena kunkusa malum de ambana ka passeport bla mena ka 40 bla parce que anta saka bodu ko no ble bo fay quoi inshallah ngange pombe demba bela jelen fo ay tumunan ko fo lona ne de ni ngango kala do e ka groupe na quoi amalma amba jiya ka fo famia sorla ni krofo ina aye kuma mi fo aramade be fen o fenke
i b'a sɔrɔ siranya ko dɔw bɛ a nɔfɛ i kan ka jateminɛni kɛ o la kosɛbɛ. Yarabi an bɛ dugawu kɛ malidenw ye Libi, Ala k'u kisi ka u tanga, ka dugawu kɛ malidenw ye diɲɛ fan bɛɛ fɛ, Ala ka kisi ni tanga kɛ u ye. Jamana ye aunga mali Islame jamana ye Farafina bela mali de tomona hijira ka mali ko ɲuman dɔn. Anga mali kala jamana ye aunga mali Islame jamana ye Farafina bela mali de tomona hijira ka mali ko ɲuman dɔn. Anga mali ye kala jamana ye aunga mali Islame jamana ye Farafina bela mali de tomona hijira ka mali ko ɲuman dɔn. Anga mali ye kala jamana ye. An balimaw kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ n'an ko a ma ko l'indépendant o ye a jira k'a fɔ kiri min dayɛlɛnnen don Bamakɔ ni o ye cour d'assises ye. Maa dɔw tun bɛ kiri la a kɛnɛ kan. Maa minnu ni u tun jalakira k'a fɔ u tun b'a fɛ ka dankari président Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga na. U ka kiriw kɛra Mamadou Alassane Maïga ani Suleiman Dukara, Yakuba Kojo ani Thierry Jara ka taa se Nuhu Jibo ma ani Ruben Jara san 5 kaso dara olu kunna. Kalo 10 ani 8 kaso n'o ye prison ferme ye o dara Seguba Traoré ani Madunci Traoré olu kunna. Capitaine Mamadou Alassane Maïga, Yakuba Kojo, élève inspecteur Suleiman Dukara, Thierry Jara, soldat Nuhu Jibo ani Ruben Jara, nunu ala kodona ka fɔ siga si tɛ a la u kirila ko min na kunungo cour d'assises kɛnɛ kan o ye k'u ye kaso dakari ka bɔ ani suɲɛni walew u kirila o de la kunungo. O kiri sefɛ a yirala k'a fɔ u jalakile tun do fɛn min na siga si tɛ a la u nɔ bɛ a la. O kama san 5 kaso o dara u kunna. Seguba Traoré ani Madunci Traoré kalo 10 ani 8 kaso datuguli o dara olu kelenkelenna bɛɛ lajɛlen kunna. U jalaki bɛ fɛn min na o de ye k'a fɔ kaso dakarili min kɛra gendarmerie la ani ka maaw dɛmɛ janfan kɔnɔ ka kaso dakari kiri bolila o yɔrɔw de kan. Umar Dukara ani Zumana Traoré ka taa se Jɛnɛba Mari Sako ma a nana ye k'a fɔ ko kiri ye a yira k'a fɔ olu tun kiri bɛ fɛn min na ko u fana sen bɛ janfan ni bɛnbɛnbɛn na nka kiri y'a lakodɔn k'a fɔ olu tun sen tɛ a la n'o ye déclaré non coupable. Kunnafoni an ye nin sɔrɔ ka bɔ kunnafoni lase sɛbɛn min kɔnɔ an ko a ma l'indépendant. Aye aunga mali Islame jamana ye Farafina bela mali de. L'indépendant ye a jira k'a fɔ ACI 2000 la u ye polisi dɔ sɛbɛkɔrɔ lajaba ka sababu kɛ polisikɛ in ko a ye mugu ci motobolila dɔ la. Jama kɔni ye hika kan ka a sɛbɛkɔrɔ gosi a tun bɛ nimakara la waati min u y'a sɛnsɛn ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la Gabriel Touré. Yɔrɔ min bɛ yen ni ACI kɔnɔ Technolab Ista bɛ yɔrɔ min boulevard Sheikh Zayed kan. A nana ye k'a fɔ mankan wulila ye kosɛbɛ kunungo alamisa. Sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 8 ka na 9h o waati kɔnɔna la mankanba de wulila polisi dɔ ani cɛ dɔ ni muso dɔ cɛ. Olu tun bɛ moto Jakarta kan. Seereya minnu sɔrɔla ni o seereyaw yɛrɛ fɔɲɔgɔnkɔ caman bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. Olu de ye a yira k'a fɔ ko polisikɛn ko a tun b'a fɛ ka min ye motobolila olu ka saki dɔ de minɛ u la. O kuma olu fana ye a jate son ye. Ko olu min ye polisikɛ ye a ye marifa dajɔ mototigiw la. Marifa dajɔra olu la waati min a y'a ɲini u fɛ ko u ka saki in ka o di. Ko mototigiw u banna ka saki di waati min polisikɛ ko a ye kisɛ ciko 2 kɛ sanfɛ k'u papa. O kɔfɛ ko a ye kisɛ ci 1 na ka o jogi a kamankun na. Fɛnɛngɛni min ni o yɛrɛ tun bɛ ka moto boli a ye kisɛ ci o de la. O kuma marifa yɛrɛ foyi tun tɛ o bolo maramafɛn na.
o kuma n'i ye jateminɛni kɛ a ye kisɛ yɛrɛ ci min na maa yɛrɛ tun tɛ ko a bɛ se ka kɛ siranya fɛn ye polisikɛ ma ni wale min ni a kɛra jama dusu tiɲɛna a kɛra olu minnu ɲɛna ka bɔ kɛra olu ye hikɛ ka da polisikɛ kan dugudugumakan minnu kɔni fɔra jama dimine o de ye k'a fɔ ko maa min ye kisɛ ci ko polisi tɛ a kɛn bɛ ka polisi fini de don u sɔrɔla ka gosi k'a da joli la n'i y'a ye a ni yɛrɛ ma to a yɔrɔ la 5e arrondissement commissariat de Sena teliyara kosɛbɛ ka se ka jateminɛni kɛ ani 14e arrondissement ka se ka a kisi ka bɔ jama bolo commissaire principal 14e arrondissement na Abdurrahman Alassane Maïga ale ka ɲɛfɔli la polisikɛ in ko zongun tɛ i n'a fɔ a kunnafoni carila dugu kɔnɔ cogo min o kɔfɛ a ye a yira k'a fɔ ko nin waleya in ko a bɛ sɔn ka kɛ musoko mankan o de bɛ sɔn ka ye nin ko jukɔrɔ sisan ma lamini kane musoko mankan kan kelen tɛ ka sɔrɔ kuma kɔrɔ fɛ na non ne u bɛ ka fɛn o fɛn fɔ ne tɛ ka da nin si la cogo di non sinon mɔgɔ lajɔli polisi bɛ mɔgɔ jɔ a bolo la saki nɔfɛ ka da mun kan an ka kɛ a jɔ wɛrɛ nɔfɛ k'o ye sigana ko ye nka marifa da jɔ kun u la ka laban k'o ci ten voilà n'i ye nin ko in lajɛ i b'a sɔrɔ version filanan min bɛ ko in na n'o ye k'a fɔ ko musoko mankan don muso min tun bɛ kamalennin kɔfɛ lala dɔnbaga bɛ polisikɛ n'a ni ɲɔgɔn cɛ ni jɔyɔrɔ kɔni dɔgɔyara o tɛ marifa ci kun bɔ koro fana bɛ mɔgɔ dusu tiɲɛ e tɛ se ka muso entreteni e b'a ye y'anw hakilina tigɛlen don wa an ka point bɛ yɛlɛ don o don de point bɛ yɛlɛ de i n'a fɔ ne kɔni sirifumuso i n'a fɔ ne kɛ ni a bɛ ka yɛlɛ o ye kibaruya duman ye ni i jɔyɔrɔ dɔgɔyara kɛlɛko tɛ o kɛlɛko kɔni tɛ mais o filanan min filɛ nin o de bɔlen don sangoba kɔni fɛ ko in na non ne sɔnnen tɛ nin kuma ma nin kuma ni tiɲɛ bɔn tɛ mais o fana bɛ se ka hakili minɛ dɔɔnin bon parce que ni dɔnbaga bɛ ani muso ni ɲɔgɔn cɛ ni o don ale tɛ taa fɔlɔ saki minɛni na o voilà saki minɛkun tɛ saki minɛkun n'a sɔrɔ dɔnbaga bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ sisan ko dɔ tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ ɲɔgɔn dɔn ka kɔrɔ donc a bɛ se ka kɛ bɛnkan dɔ kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan min tigɛcogo ma ɲɛ donc a b'a fɔ k'a bɛ taa saki minɛ n'a ye min sɔrɔ saki kɔnɔ donc ale b'o ta o ye sonyani de o c'est ça c'est le vol o ye vol kɔni mais o yɔrɔ la non ni musoko kɔni don i y'a yalon k'a bɛn i ta ka taa n'o ye a ma ban wa mais bolola saki e fɔlɔ l'o la k'o ti di e kisɛ ci ka tila k'a fɔ an ye ko musoko mankan don ne ma se k'o faamuya tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ne ma se k'o faamuya ala ka polisikɛ nɔgɔya a ɲɛ na tila ka dɔn ayiwa cili min kɔni dara kan kunun k'u y'a bugɔ dɛ ni image wɛrɛ ye Facebook ne ma se k'a lajɛ kabini ne ye biriki ye ne y'a yalon ka yɛlɛ sanfɛ i bɛ biriki den de y'u bolo m'a fɛ u bɛ ka na k'u bɛna to a kan bon mɔgɔw fana bɛ nin fɛn sugu kɛ a man ɲi ni nin ko sugu nana a b'a ɲɛɲini fɔlɔ de nka komi cɛ ye kisɛ ci ka ban jama dusu tɛ dabile o c'est à dire i b'a dɔn mɔgɔw ye siyɛnnu caman de ye mɔgɔw dusu tiɲɛnen don quoi ni bɛɛ de bɛ na n'o ye n'i ye kisɛ ci maa la mɔgɔ surtout polisi ka kisɛ ci civil la voilà hali ni polisi y'a ka jogo de la mɔgɔw ɲɛna voilà hali n'a y'a ka jogo la n'a ye kisɛ ni zon kɔni tɛ voilà ni zon kɔni tɛ nin kan ka bɔ polisiya de la pewu quand même ça veut dire que polisi ɲuman tɛ ni zon kɔni tɛ polisi ɲuman tɛ a bɛ hakɛ to sisan ma lamini kan ne filɛ k'a fɔ cogo min na ni polisikɛ kɛnɛyara tuma min na nin ko tiɲɛ de bɛ se ka dɔn parce que nin bɛ mɔgɔ kamana gan k'a fɔ nin baara ka kɛ polisi fɛ k'a sɔrɔ a b'a hakili kan non foyi tɛ hakili la a kana a fɔ non k'a fɔ ko hakili yɛrɛ tiɲɛnen don dɔrɔn tɛ dɛ fɛn wɛrɛ bɛ se ka hakili bɔ a cogo la ni foyi man nin min sage mais drogue foyi nin ko tiɲɛ bɛ dɔn hali ni polisikɛ npogotigi yɛrɛ tɛ yan a bɛ o ɲininka dɔrɔn
ay no woni tigelen ngondo minga ko ni do maga be ani oni no wati o ka deni nyiniga deni misega no kondo alef sega do fo siga kondola e ko limbe ogo nene ga siga na bisigi no fo kala ki avoka ira ibe ka avoka role de jeta ningo ndati jawla goy limusoko ko ni do ma musota ma foi ka folo che bolola sakila chere la ko kanga nyini de akanga nyini ni polisi ni sungonte ko polisi do polisi nymonte no ala dire sécurité mo ko emi fo ministre de la sécurité ulugo ko le mi mimme selon les témoignages ulugo ko muso ende ka téléphone numéro di am voilà numéro c'est ça donc manga de wulila au téléphone numéro ko sebe donc faut kana cheni mi muso be mi kofe o ka soroka na intervenir o intervention minge o ma femme ya police ke fe oui no neni voilà no sama on font wulila endo faut kana jama yere bo affaire kalama donc ata la banque c'est cheni ko sebe iba don police sorole ni wale sugula tɔgɔdumante jamana lakana tigilama pishima kosɛbɛ ne yɛrɛ kɔni ka faamu na ne version ninnu bɛɛ kalan Facebook kan nka ne kɔni ka faamuya ye min ye kuma ma ɲɛfɔ hali bi kuma ma ɲɛfɔ hali bi hali bi ko wɛrɛ bɛ yen ne kɔni b'a dɔn o de ko san enquête kan ka dayɛlɛ non u ma fila kɔni banabaatɔ kɔni taara ka taa kɛnɛyaso la kosɛbɛ ministère de la sécurité olu ye communiqué dɔ kɛ o communiqué kɔnɔna la u ye a jira k'a fɔ min ye u ka polisikɛ yirala olu la k'a fɔ i n'a fɔ suyɛnnikɛla polisikɛ min yirala ko suyɛnnikɛla don ko sergent de police de don Abubakar Konate moto bolila in ko o tɔgɔ ye ko Demba Dambele a yira k'a fɔ deni min tun bɛ a kɔfɛ moto la wali muso min tun b'a kɔfɛ moto la o tɔgɔ ye ko Deya Dawu wa ko a tanti de don a yɛrɛ banincini o de tun b'a kɔfɛ moto la zongɛ de nana numéro polisikɛ sakɛ polisikɛ de nana numéro ɲini ko muso ka a ka numéro di o kuma min ye cɛ nana waati min ko muso ka numéro di a banna o kuma sama u ni ɲɔgɔn cɛ o kumaw neni olu caman bɔra kɔnɔ ɲɔgɔn dɔgɔyaw ani fɛn caman wɛrɛ cɛ ye neni daminɛ o waati kabini bankɛra ka numéro d'a ma o kuma ko o kɛra sababu ye ka a dusu bɔ a ye neniw daminɛ o yɔrɔ bɛɛ o yɔrɔ kelen de la communiqué ka ɲɛfɔli la muso yɛrɛ ni a balimaden a yira k'a fɔ ko polisikɛ tugura u nɔfɛ ka ɲininkali kɛ u la o kuma kumaɲɔgɔnyaw a sama-samana fo kana kɛ mankan ye jama bolila kana yɔrɔ yɛrɛ la o kuma min bɛ tali kɛ polisikɛ in na ka b'a ye jama natɔ ye a ja bɔra jama kana na dankari a la sabu a b'a dɔn a ye waleya min kɛ a ye jama dusu kasi o yɔrɔ la sergent de police ko a girinna ka kisɛci daminɛ sanfɛ o kisɛci kɛra sababu ye muso yɛrɛ o balimaden min n'o tun bɛ k'a ta moto la ka kisɛ kɛ o la k'o jogi jama y'a nɔgɔnni daminɛ sergent de police Konate ko a ye gardien dɔ san 38 Abdoulaye Sanogo a ye kisɛ kongo o fana na ni marifa ye o tun b'a fɛ k'a minɛ waati min na jama bi girin na nɔfɛ a ye marifa kɛ k'o gosi k'o da polisikɛ in ko u ye tɛgɛ d'a kan boli banna waati min ka a sɛbɛkɔrɔ gosi communiqué ka ɲɛfɔli la min bɔra ministère de la sécurité o yɔrɔ la
u ye pereperelatigɛ di kɛ k'a fɔ Demba Dambele n'o ye a ye kisɛ ci denmisɛn min na ani sergent Abubakar Konate ani gardien Abdoulaye Sanogo u taara ka boli ka Gabriel Touré sɛgɛrɛ. Demba Dambele ale jongina a kɔnɔbara yanfan de fɛ galakada fɛ ani a bolo numayanfan ani ka taa se a disi numayanfan ma. Polisikɛ yɛrɛ ko an bɛ yɔrɔ minɛ ko sisan ko a bɛ nimakara la n'o ye koma ye n'a kɔni ɲɛna tigɛra waati o waati a bɛna lamɛn a fɛla ye min ye nin ko la. Polisi yɛrɛ direction nationale k'u bɛ population hakili sigi k'a fɔ fɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigilen don sen kan yaasa nin ko in bɛ se ka fɛsɛfɛsɛ ka jɛya. O kuma ni a ɲɛdɔnna waati min o bɛ kɛ kunnafoni ye ka da maaw tulo kan enquête olu kɔni dayɛlɛlen don 14e arrondissement fɛ. Kunnafoni an ye nin sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ an ko a ma l'indépendant. Maliba sɛgɛrɛ ni bɛ diina wajulilaw de ɲini Maliba sɛgɛrɛ. An balimaw ko waati tɔ man jan bilen an bɛ sanga kelen di mankutu kɛbaw ma an bɛ ɲɔgɔn bila inshallah. Fɛnɲumani b'a yɛrɛ feere agence Alimadina a wulila diliko la hiji ani imura labɛncogo ɲuman o de bɛ ani tɔw bɔ ɲɔgɔn na. Aw b'a fɛ ka taa min hiji la wa aw b'a fɛ ka taa seli an kuntigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ale ka misiri sanuma in kɔnɔ wa aw b'a fɛ ka Kaaba munumunu lafiya ani a ɲɛdɔn kɔnɔna na wa aw b'a fɛ ka taa Mina Musdalifa Jamirat ani o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw la wa a y'o ko bɛɛ lajɛlen to agence Alimadina mɔ. Agence Alimadina ale b'i sɔnni sigi fɛn min ka san o san hiji ɲɛdɔnbaw ka dɔ fara olu ka ɲɛdɔn kan maa minnu y'a kɛbaw ye olu fana ka se ka faamuyali sɔrɔ. Agence Alimadina ɲina ka bɛn hijiden ta hakɛ mɔ u kɛmɛ ka labɛn bɛɛ lajɛlen tigɛ waasa aw ka se ka lafiya hiji kɛ yɔrɔ kelen kelen bɛɛ lajɛlen la. Alimadina saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la a bɛ kunnafoni jɔnjɔ di aw ma aw ka se ka hiji faamu wa ni aw sera kɛ yɔrɔ la aw ka se ka lafiya k'aw ka dugawu kɛ a kana kɛ degun kɔnɔna la. Alimadina u ko k'u bɛ dugawu kɛ Mali hijiden bɛɛ lajɛlen ye Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen Ala k'a se ani k'a dɔn a musaka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ka se ka taa silamɛya jɔse 5nan baaraw kɛ ni o ye k'a dɔn hiji ye. Alimadina a y'aw hakili to san 2017 hiji waati sera wili kuma dɔ ka fisa ni i sen ka di ye maa hakɛ min ni olu kan ka ta olu damadɔnnen don. Ni aw bɛ fɛ ka Alimadina sɔrɔ a ye nɛgɛjuru ta k'a ci 20 23 22 06 76 44 42 11 66 85 99 92. Alimadina waati bɛɛ lajɛlen ka kɛ aw sago ani aw dɔngɔ ye. An balimaw nin bɛna dansigi bi dɔnbaro la an bɛ se ka fɔ nin bɛ dansigi dɔgɔkun kunnafoni na n'Ala sɔnna ma ni Ala ye dɛnɛ dɔ yira an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen in kan an bɛ dugawu kɛ lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen ani jamana ye. Mamutu Kulubali folikan laban an ka kɛnɛ bila. An bɛ foli lase lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma.